द्वितीय राजावली अध्याय 15। इस्राएल राजा जारबियामकर अधिकार 27 वर्षरे जिहुदार राजा अमत्सिंहकर पुत्र असर्य राज्य करियाको आरंभ कले। से राज्य करियाको आरंभ करिया समय 16 वर्ष वयस्क होइथिले। आउ से जेरुसालेम रे 52 वर्ष राज्य कले। तांको मातांकर नाम जिखलिया, से जेरुसालेम निवासिनी थिले। पुणी से आपणा पिता अमत्सिंहकर समस्त क्रियानुसारे सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि यथार्थ कर्म कले। तथापि उच्च स्थली मान दूरीकृत हेला नहीं। लोक माने से समय उच्च स्थली मान बलिदान कले और धूप जलाइले। पुणी सदाप्रभु राजा को आघात कले। तहिरे से आपणा मरण दिन पर्यंत कुष्ठी होई एक पृथक गृह रे बास कले। आउ राजांकर पुत्र जोथम गृहर कर्ता होई देशस्थ लोकमानकर विचार कले। एही असर्यंकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर समस्त क्रिया कौन जिहुदार राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? अनंतर असर्य आपणा पितृगण सहित शयन कले। तहिरे लोक माने तांकु दाऊद नगर रे तांकर पितृगण सहित कबर देले। तहु तांकर पुत्र जोथम तांकर पदरे राज्य कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकार 38 वर्षरे जारबियाम को पुत्र जिखर्य समरिया रे इस्राएल उपरे 6 मास राज्य कले। पुणी से आपणा पूर्वपुरुष मानक परी सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरु से विमुख हेले नाही। आउ जाबेस्कर पुत्र सलुम तांको विरुद्ध चक्रांत करी ओ लोकमानक सम्मुखरे तांकु आघात करी बध कले ओ तांकर पदरे राज्य कले। एही जिखर्यंक अवशिष्ट वृत्तांत इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित अछि। सदाप्रभु जेहुंकु एही कथा कहिथिले, जथा तुम पुत्र माने चतुर्थ पुरुष पर्यंत इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबे। आउ सही परी हेला। जिहुदार राजा उसियंकर अधिकार 39 वर्षरे जाबेस्कर पुत्र सलुम राज्य करियाको आरंभ कले। आउ से समरिया रे 1 मास काल राज्य कले। आउ गादीर पुत्र मनहेम तिर्सारु जाई समरिया रे उपस्थित हेले और जाबेस्कर पुत्र सलुम को समरिया रे आघात करी बध कले। पुणी तांको पदरे राज्य कले। एही सलुमकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर कृत चक्रांत इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लिखित अछि। एथि उतारे मनहेम तिप्सह और तन्मध्यवर्ती समस्तंकु, पुणी तिर्साठारु तिप्सहर समस्त अंचल को आघात कले। लोक माने तांको पई नगर मुक्त न करिवारु से ताहा आघात कले। पुणी तन्मध्यवर्तीनी गर्भवती स्त्री समस्तंकर उदर विदीर्ण कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकार 39 वर्षरे गादीर पुत्र मनहेम इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ करी समरिया रे 10 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरु से आपणार जाबजीवन विमुख हेले नाही। असुरर राजा पुल देशर प्रतिकूल रे आसंते मनहेम आपणा हस्तरे राज्य दृढ़ करिया पई जेपरि पुलर हस्त तांकर सहाय हेबो, एथि पई से ताहाकु 100 तालंत रूपा देले। पुणी मनहेम एही मुद्रा इस्राएल मध्यरु आदाय कले, अर्थात असुरर राजा को देवा पई समग्र धनशाली लोकंकर प्रति जन ठारू 50 शेकल लेखाए रूपा नेले। तहिरे असुरर राजा फेरीगला और देशर से स्थान रे रहिला नहीं। एही मनहेमकर अवशिष्ट वृत्तांत और तांकर समस्त क्रिया कौन इस्राएल राजा मानक इतिहास पुस्तक रे लेखा नहीं? अनंतर मनहेम आपणा पितृलोकंक सहित शयन कले। तहु तांकर पुत्र पकहिय तांको पदरे राज्य कले। जिहुदार राजा असर्यंकर अधिकार 50 वर्षरे मनहेमकर पुत्र पकहिय समरिया रे इस्राएल उपरे राज्य करियाको आरंभ करी 2 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि रे कुकर्म कले। नबाटर पुत्र जारबियाम जद्वारा इस्राएल को पाप कराइथिले, तांकर सही समस्त पापरु से विमुख हेले नाही। आउ रमलियंकर पुत्र पेकह नामक तांकर सेनापति तांको विरुद्ध चक्रांत करी तांकु और तांको संगे अर्गब और अरीकु समरियास्थ राजगृहर दुर्गरे आघात कले। पुणी तांको संगे 50 जन गिलियदीय लोक थिले। आउ से तांकु बध करी तांको पदरे राज्य कले। एही पकहियंकर अवशिष्ट वृत्तांत
ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଜିହୁଦାର ରାଜା ଅସରିୟଙ୍କର ଅଧିକାରର 52 ବର୍ଷରେ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହ ସମରିଆରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି 20 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୁକର୍ମ କଲେ। ନବାଟର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ ଯଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପାପ କରାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ସବୁ ପାପରୁ ସେ ବିମୁଖ ହେଲେ ନାହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ପେକହଙ୍କର ସମୟରେ ଅସୁରର ରାଜା ତିଗ୍ଲତ ପିଲେସର ଆସି ଇዮନ ଓ ଆବେଲ ବୈଥମାଖା ଓ ଜାନହ ଓ କେଦସ ଓ ହାତ୍ସୋର ଓ ଗିଲିୟଦ ଓ ଗାଲିଲି ଓ ସମୁଦାୟ ନପ୍ତାଲି ଦେଶ ହସ୍ତଗତ କଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅସୁରକୁ ନେଇଗଲା। ଏଉତାରେ ଏଲାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋସେୟ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଓ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ପୁଣି ଉସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଥମଙ୍କର ଅଧିକାରର 20 ବର୍ଷରେ ସେ ପେକହଙ୍କ ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଏହି ପେକହଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କର ଅଧିକାରର 2 ବର୍ଷରେ ଜିହୁଦାର ରାଜା ଉସିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୋଥମ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ 25 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ହୋଇଥିଲେ ଓ ସେ ଜେରୁସାଲେମରେ 16 ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କର ନାମ ଜିରୁଷା। ସେ ସାଦୋକର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯୋଥମ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଥାର୍ଥ କର୍ମ କଲେ। ସେ ଆପଣା ପିତା ଉସିୟଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ତଥାପି ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସେ ସମୟରେ ହିଁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ବଳିଦାନ କଲେ ଓ ଧୂପ ଜଳାଇଲେ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହର ଉପର ଦ୍ୱାର ଦୃଢ଼ କଲେ। ଏହି ଯୋଥମଙ୍କର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା କଣ ଜିହୁଦା ରାଜାମାନଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ନାହିଁ? ସେ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଅରାମର ରାଜା ରତ୍ସିନକୁ ଓ ରମଲିୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ପେକହଙ୍କୁ ଜିହୁଦା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଠାଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଅନନ୍ତର ଯୋଥମ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସହିତ ଶୟନ କଲେ ଓ ଆପଣା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଦାଉଦଙ୍କର ନଗରରେ ଆପଣା ପିତୃଗଣ ସଙ୍ଗେ କବର ପାଇଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଆହସ ତାଙ୍କର ପଦରେ ରାଜ୍ୟ କଲେ।